25 kila mwaka Wakristo wa kanisa mbalimbali ikiwemo Katolika washerekea siku ya kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo, ambao waumini hao umwamini kuwa ni mkombozi. Because he was in a meeting but he never got back. Maana yake nini? Yesu amezaliwa. Anniversaire ya Yesu. Ndio naye unamubalisha. Mjini Goma kama vile eneo nyingine walioshiriki wakiwa watoto wadogo ikiwa ni sikukuu ya Noeli, maana yake kutukumbusha siku ya kuzaliwa kwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Na kusi bazazi inaturapele, unaweza sema kusi bote inaturapele kuzaliwa kwa mkombozi, notre sauveur, mwalikia tukomboa, parce que depuis que bazazi yetu wa kwanza walifanya zambi ya Adamu na Eva, tulikuwa mbali na Mungu. Alors Mungu akapenda tupote pour l'éternité, ndio alitutumia mkombozi, na leo ndio tunaselebrate kuzaliwa kwake. Ni ukumbukumbu tu, tanki Mkristo hatuwezi sahau hii siku kupite vile, tukumbuka tu kuzaliwa kwa Yesu. Ukiangalia hii fete ni ya mtoto na mama, wewe binafsi unajisikiaje? Mimi binafsi najisikia mzuri sana. Nafurahi.
watashindikizwa na wazazi wao katika maeneo ya sherehe hizo. Mjini Goma, gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto amesherekea na watoto kutoka kuja yenyewe amekuja pamoja na kundi. Et il aura un mot à nous partager. Atakuwa na neno la kuongea nasi. Excellence, vous avez la parole. Mheshimiwa, kuna neno. Shalom. Shalom. Leo ni siku ya furaha. Aujourd'hui c'est une journée de joie. Leo ni siku ya furaha kuona mtu mwenye kufia. Yesu alikufia. Aujourd'hui c'est une journée de joie. Je vois que Jésus est mort pour nous à la croix. Nawaza mbele ya yote sisi wote tushangilie. Ni hapa niko mbele yenu na niko mbele yenu juu ya furaha na niko mbele yenu juu ya kushukuru. Hatuna kitu cha kupatia Mungu. Mungu anatupatia yote, Mungu anatupatia pumuzi ya kupumua, Mungu anatupatia akili. Hatuna kitu cha kupatia Mungu. Kile ninaweza waambia cha kwanza ni kwa tunaheshimia Mungu kushinda vitu vyote. Ici, je suis ici pour exprimer ma gratitude et dire que nous rendons grâce avant toute chose. Ya pili, tunashukuru pastor hapa juu ya organisation ya kanisa. Tunaona kuko bazazi, kuko watoto na watoto ndio avenir ya kesho ya nchi yetu. Et nous sommes en train de dire merci au pasteur de cette église. Nous voyons la bonne organisation, les parents, les enfants qui sont l'avenir de notre pays. Niko na kitu kimoja cha kuomba wazazi na cha pili ni cha kuomba watoto. J'ai une chose que je vais demander aux parents et la deuxième je vais la demander aux enfants. Cha kuomba wazazi ninawashukuru kuona watoto wenu mnawaongoza wanakwenda kanisani. Je remercie les parents parce que vous avez conduit vos enfants à venir ici à l'église. Juu watoto wa mingi tunawakuta hapa kwa barabara wako sawa maigogo, tunawakamata tunawabeba kuprizo munzenze, tunakosa na wazazi yao, lakini tunawashukuru kuona mko na edukasyon kwa watoto wenu. Asante sana na Mungu aendelee hivi vyenye mko nafanya. Ni kuomba Mwenyezi Mungu awazidishie, awapatie nguvu ya kuwawezesha kuchunga watoto vizuri. Merci aux parents d'avoir gardé les enfants et de les avoir connus sur une bonne voie. Il y a beaucoup des enfants de la vie que nous amenons à la prison et on manque leurs parents, mais vous avez fait le bon choix, que Dieu vous bénisse. Jinsi mnawachunga hivi, mwafundishe na upendo. Mfundishe watoto upendo. Enseignez à vos enfants aussi l'amour comme vous les gardez. Kama mnarudia kunyumba, mkwe mnafundisha watoto kwenye wanaenda shinda, kwenye wanashinda kwenye wanaenda kwa masomo, kwenye wanaenda kwa kanisa. Juu nchi yetu kitu kenye wapolitisia wetu walikia mbele ni ubaguzi wa ukabila. Mfundishe watoto wapendane. Watu sawa jinsi tuko hapa mkanisa, tupendane. Leo nilitoka kunyumba siku yao kama nikaikala pembeni ya pastor hayuwe kabila yangu na mimi siwe kabila yake. Tupendane sawa jinsi tunapendana, tunaikala pamoja mkanisa. Nafasi zingine tupendane sawa jinsi tunaikala hapa mkanisa. Sachant que les politiciens ont fait l'apologie du tribalisme, soyons en train d'enseigner à nos enfants de nous aider les uns les autres, comme ici nous sommes à l'église. Tutaomba watoto sasa. Nous allons maintenant demander aux enfants. Watoto tunaomba discipline. Les enfants, nous vous demandons d'être disciplinés. Hii nchi yenye mko naona nchi yenye Mungu alitupatia Kongo. Le pays que vous voyez, la RDC que Dieu nous a donné, Niye ndio mtaiongoza kesho. c'est vous qui allez les diriger demain. Niye ndio mtakuwa wadaktari wa kesho. C'est vous qui serez les docteurs de demain. Niye ndio mtanigongola kesho mkuu wa gouvernement. C'est vous qui allez les remplacer comme gouverneur demain. Sasa ninawaomba Maintenant, je vous demande, mkomale kwa upendo kwenye mko kwa masomo. Kama uko kwa masomo unafundisha upendo,
watu waache ubaguzi wa ukabila. Grandissez dans l'amour. À l'école, lorsque vous y êtes, enseignez ou apprenez aux autres l'amour et abandonnez le tribalisme. Generation zilizotutangulia kriteria yao ni ubaguzi wa ukabila. Sasa sisi wa vijana na nyinyi watoto tujenge umoja, tujenge kupendana sawa jinsi Mungu alitupenda. Les générations qui nous ont précédés ont sémé le tribalisme. Mais nous qui sommes là, les jeunes et les enfants, sémons l'amour, sémons l'unité. Watoto tunasema asante, wazazi tunasema asante. Mungu aendelee na si leo, journée ya leo atupatie amani. Hii amani yenye tuko nayo na mwaka ingine tukutania hapa tena kwa kanisa, na tuko na shukuru Mungu, tunasema asante sana. Merci beaucoup aux parents, merci beaucoup aux enfants, que Dieu nous donne la paix et que l'année prochaine nous soyons encore dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Tunashangilia Bwana. On acclame bien le Seigneur. Tunashangilia vizuri Bwana. Na baadaye kulisaidia kanisa hilo ambalo lipo katika mchakato wa ujenzi. Karibu mshike. Je reviens encore ici pour te remercier. Je remercie beaucoup ces enfants. Et avant, lorsque je me suis levé ici, je n'avais pas encore vu qu'on n'avait pas encore fini la construction. J'ai beaucoup aimé l'encadrement du pasteur. Et nous, comme la province, merci beaucoup. Et joyeux Noël à vous. Juhudi zinazopongezwa zaidi na baadhi ya waumini wa kanisa hilo ambao wote wameombwa kufundisha Wakristo umoja na maridhiano. Tunashukuru sana kumpokea gavana hapa kuja kushiriki pamoja nasi baada ya leo. Basi tunamshukuru Mungu sana kuomba pamoja kwa kusherehekea Noeli. Noeli maana yake nini na imekuwa muhimu nini kwa Arsha? Noeli maana yake kuzaliwa, kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo ambaye alikuja kutukomboa kutoka dhambi na kutufanya kuwa wana wa Mungu. Hiyo ni mara ya kwanza kumpokea gavana katika kanisa. Tunamshukuru Mungu sana kabisa. Umesikia amesema kwamba mtangaze umoja, ukabila, pengine nyinyi kama kanisa mtafanyaje kuhusu hiyo? Kuhusu hiyo kabisa tunashukuru sana. Tunashukuru kwa message ya gavana ya kutuweka katika umoja. Hiyo kabisa tunashukuru sana kwa message yake. Inatusaidia sana kujua kwamba waongozi pia wanaomba Mungu na wanamshukuru Mungu na wanampenda Mungu. Tusaidia kabisa. Katika mji wa Uvira, kanisa Katoliki lilihudhuriwa na watu wengi ambako wameombwa pia kujenga umoja. Mungu Mwenyezi, unataka watoto ukoke wala hata umoja asipotee. Sikiliza sala za taifa lako, upokee yote waliotoa kwa sauti kubwa na yote nakuwa ndani ya roho kilo moja mali hapa. Utupatie hayo tunaokuomba kwa imani na matumaini thabiti. Paul Said Joseph,
Kwa nini uko hapa leo? Natoka kushukuru Mungu. Natoka kushukuru Mungu kwa budu. Wakwenda walienda, walikuya, tunashukuru Mungu tuko mbazima, tuko na amani, tunatumika kazi yetu ya barabara kawaida. Hakuna usumbufu wowote. Tunamshukuru Mungu. Hakuna oga yoyote. Hakuna oga yoyote kabisa.